बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। लेस्को में मुख्तलिफ असामियों पर भर्ती के लिए टेस्टिंग सर्विस और हाई लॉसेज फीडर्स को आउटसोर्स करने और प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग देने और इंतजामात को बेहतर तरीके से चलाने के लिए 22 हाई लॉस फीडर्स को आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी। तफसीलात बता रहे हैं असर काज़मी। लेस्को में मुख्तलिफ असामियों पर भर्ती के लिए टेस्टिंग सर्विस और हाई लॉसेज फीडर्स को आउटसोर्स करने और प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग देने और इंतजामात को बेहतर तरीके से चलाने के लिए 22 हाई लॉस फीडर्स को आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी गई, जिसकी बुनियाद पर हाई लाइन लॉसेज और ट्रिपिंग की रोकथाम के लिए प्राइवेट कंपनियों को सिस्टम दिया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नोमान ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मीटिंग के बाद लेस्को हेड क्वार्टर्स लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। उनका कहना था कि सोलर से बिजली की पैदावार में इजाफे के लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद से सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिसके लिए कंपनियों को ऑफर दी जा रही है ताकि सस्ती बिजली की पैदावार की जा सके। इन प्लांट्स के जरिए पैदा होने वाली बिजली लेस्को के सिस्टम में दाखिल कर दी जाएगी। आज के इजलास में तिजारती सतह पर ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाले में 50 kVA के ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी का फैसला भी किया गया। लेस्को में मुख्तलिफ असामियों पर भर्ती की टेस्टिंग सर्विस की मंजूरी दे दी गई ताकि भर्ती को शफाफ तरीके से मुकम्मल करके लेस्को में मुलाजमीन की कमी को पूरा किया जा सके। लेस्को हेडक्वार्टर्स में होने वाले इजलास में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मोहम्मद नोमान समेत बोर्ड के दीगर मेंबरान ने शिरकत की। लेस्को की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन, ऑपरेशन डायरेक्टर एडमन, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज, डायरेक्टर HR, डायरेक्टर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और टेक्निकल डायरेक्टर ने इजलास में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। और आगे बढ़ेंगे वजीराबाद से। आपको बताते चले चेयरमैन PTI इमरान खान का कंटेनर 66 रोज बाद जाए वकुआ से हटा दिया गया। हमले में मुतासरा कंटेनर ताहाल जाए वकुआ पर खड़ा था। कंटेनर और जाए वकुआ को तहकीकाती अदारों की जानिब से सील किया गया था और 66 रोज से पुलिस की भारी नफरी भी जाए वकुआ पर तैनात है। इलाका सील किए जाने पर इलाका मकीन महसूर होकर रह गए थे। मजीद जान लेते हैं वजीराबाद से हमारे नुमाइंदे जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब पूरी आबोताब के साथ रवां दवां था कि 3 नवंबर के रोज जो ही इमरान खान का कंटेनर वजीराबाद अल्लाह वाला चौक के मुकाम पर पहुंचा तो कंटेनर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजा में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत PTI की मुकामी क़यादत के अलावा दीगर सियासी अमादीन भी शदीद ज़ख्मी हो गए, जबकि मुअज़्ज़म नामी शहरी गोलियों का निशाना बन गया। PTI का लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू होकर जब वजीराबाद अल्लाह वाला चौक के मुकाम पर पहुंचा तो सोदरा के रहायशी नवीद बशीर ने इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजा में चेयरमैन इमरान खान समेत 11 अफराद फायरिंग में ज़ख्मी हो गए, जबकि मुअज़्ज़म नामी शख्स गोली की जिद में आकर मौका पर जिंदगी की बाजी हार गया। आखिरकार 2 माह और 6 दिन के अरसा तक अपनी जगह पर खड़ा रहने वाला कंटेनर को जाए वकुआ से हटा दिया गया है, जिससे बंद कारोबार और रोड खुलने से जिंदगी एक मरतबा फिर से रवादवा हो गई है और मुकामी लोगों ने सुख का सांस लिया है। कैमरामैन नवीद अली मुगल के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़ वजीराबाद। शेखुपुरा से आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में सदारती उम्मीदवार उमर हयात भट्टी एडवोकेट के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें चौधरी शब्बीर अब्बास गुज्जर एडवोकेट, असगर अली गुज्जर एडवोकेट, उस्मान महराज गुज्जर एडवोकेट, चौधरी अमजद गुज्जर एडवोकेट ने दर्जनों साथियों समेत उमर हयात भट्टी एडवोकेट की हिमायत का ऐलान किया और उनकी जीत की खातिर भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर परवेज सुल्तान गुज्जर एडवोकेट, राना अब्दुर्रहमान एडवोकेट, अहमद मुनव्वर एडवोकेट, सैयद सईद अहमद रजा गिलानी एडवोकेट, हसान इलियास गुज्जर एडवोकेट, मीडिया कोऑर्डिनेटर अमजद अली सुल्तानी और दीगर मौजूद थे। शुरा से खिताब करते हुए उमर हयात भट्टी एडवोकेट ने अपनी हिमायत के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि वकला के एतमाद पर भरपूर उतरने में कोई कसर उठा न रखूंगा। बार कौंसिल का हालिया इंतखाबात में प्रोफेशनल वकला और सरमायादाराना तबके की जंग बन चुका है, जिसमें वकला बरादरी प्रोफेशनलिज्म का साथ देगी और सरमायादाराना सियासत को मुस्तरद करके वकला बरादरी की फलाह बहबूद की राह हमवार करेगी।
انہوں نے کہا کہ بار ایسوسی ایشن کو فعال کرنے اور وکلا کی فلاح و بہبود کی خاطر مربوط لائحہ عمل ترتیب کیا ہے، جس کی انجام دہی کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں گے اور فتح یاب ہو کر وکلا کے درپیش مسائل کا ترجیحی بنیادوں پر حل یقینی بنایا جائے گا۔ پورا سے آپ کو بتاتے چلے تھانہ سٹی فاروق آباد پولیس کی کارروائی۔ تھانہ سٹی فاروق آباد پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف سرچ آپریشن۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی فاروق آباد عبدالسلام ڈوگر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے دوران ناکہ بندی 2 افراد کو ناجائز اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا، جن کے قبضہ سے کلاشن کوف اور رائفل 223 بور برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ جرائم پیشہ افراد یا ایسے افراد جو علاقہ بھر میں خوف کی علامت سمجھے جاتے ہیں، ایسے افراد کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی فاروق آباد عبدالسلام ڈوگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقہ کو امن کا گہوارہ بنانا میرا اولین فرض ہے۔ منشیات فروشوں، ناجائز اسلحہ سمیت انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ ایسے ملزمان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ مزید کہا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف 15 پر اطلاع دیں تاکہ علاقہ بھر سے جرائم کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ آگے بڑھیں گے شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما اور سابق یو سی چیئرمین ملک عمران رحمت ڈوگر نے کہا ہے کہ عمران خان ملک کو بدحالی کی طرف لے جانا چاہتے تھے، انہیں ملک و قوم کا ذرا بھر احساس نہیں، ان کے حالیہ بیانات قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ عمران خان اداروں کو ٹارگٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تذلیل کرنے اور ان کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ دباؤ ڈال کر انتخابات میں مرضی کے نتائج چاہتے ہیں۔ اداروں کی تذلیل کی جا رہی ہے، سازش قبول نہیں، یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو عمران خان کا راستہ قوم روکے گی۔ انہوں نے کہا کہ نواز لیگ کی قیادت کو جس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ انتخابات سے پہلے احتساب کا عمل کیا جائے تاکہ ماضی میں ہونے والی زیادتیوں اور ناانصافیوں کا ازالہ ہو سکے۔ نواز شریف کو دی جانے والی سزائیں انصاف پر نہیں بلکہ انتقام پر مبنی ہیں، جس کا اعتراف اور اظہار اب قوم کے سامنے ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی اور خوشحالی پاکستانی قوم کا مقدر ہے، پاکستانی قوم موجودہ چیلنجز پر قابو پانے کے لیے پرعزم ہے اور انشاءاللہ جلد قابو پا لیا جائے گا اور سیاسی دشمنوں کو منہ کی کھانا پڑیں گی۔ معروف سماجی شخصیت محمد اقبال شاکر نے کہا ہے کہ ہمیں ماضی کے اختلافات اور تنازعات کو ختم کر کے ملک و قوم کے وسیع تر مفادات کی خاطر مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس وقت ملک میں شدید مہنگائی کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے افریت نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہیں۔ ان حالات میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا تصادم ملک میں مزید مایوسی بد امنی کا سبب بنے گا۔ نوجوانوں کو اپنی صلاحیت تعمیر و ملت کے لیے صرف کرنا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ملک و ملت کا قیمتی سرمایہ اور اثاثہ ہیں، جنہیں مؤثر تربیت اور بھرپور مواقع کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سیاسی معاشی عدم استحکام سے ملک مسائل کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ سیاسی قیادت کو باہمی اختلافات سے بالاتر ہو کر ملک اور عوام کے لیے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، جس میں پائیدار امن کا قیام اور خوشحالی نفاذ نظام اسلام ہی سے ممکن ہے۔ حکمران اغیار کے نظام ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور احکامات میں اسلام کو شعار بنائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی نائب صدر جمیلہ یونس نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے دور اقتدار میں ملک میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوئیں، عوام کی زندگیوں میں بہتری کے لیے عملی اقدامات اٹھائے گئے جن کے درست نتائج برآمد ہوئے۔ پاکستان بدل رہا ہے مگر ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دشمنوں نے بیرونی سازش کے مہرے بن کر عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا اور ملکی ترقی کا راستہ روکا اور کرپٹ عناصر کو اقتدار پر مسلط کیے جانے کا خمیازہ آج پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکمران سرکاری خزانہ ذاتی نمود و نمائش اور شائع خرچیوں پر اڑا رہے ہیں، عوام کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں۔ عام آدمی کی حالت قابل رحم ہو چکی ہے اور حکمران اپنے کرپشن کیسز کے خاتمے پر ساری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جلد برسر اقتدار آ کر کفایت شعاری اور بچت کے کلچر کو فروغ دے گی اور عوام کو ہر سطح پر ریلیف فراہم کیا جائے گا اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنا کر عوامی ریلیف کی مثال قائم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کو عوام کی حاصل پذیرائی حکمرانوں کے لیے نوشہ دیوار ہے۔ اگر عام انتخابات فوری انعقاد کا اعلان نہ کیا گیا تو عوام امپورٹڈ حکمرانوں کا کڑا محاسبہ کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما اور سابق صدر بار رانا زاہد محمود نے کہا ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے ملکی سلامتی داؤ پر لگا دی ہے۔ ماضی میں ہوائی جہازوں سے قومی سیاست میں اپنی مد مقابل خواتین کی برہنہ تصاویر گرانے والے آج قوم کو اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں۔ ہمارے قائد عمران خان کو لاہور کے کسی مستند قبضہ گروپ ڈان اور مافیا ممبرز سے کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ منتخب ارکان اسمبلی کے ضمیروں کی قیمت لگانے عدالت عظمیٰ
तकद्दुस पामाल करने के साथ साथ लाहौर समेत पाकिस्तान में सियासी बुराइयों के बानियान को पूरी कौम जानती है। उन्होंने कहा कि मैदान सियासत में मुकाबला करने में नाकामी के बाद अपने मुखालिफिन की जाली ऑडियोज और वीडियोज तैयार करने और जालसाज और शुबदाबाज अवाम में अपनी गिरती साख संभालने की खातिर वो 6 हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उनका कोई फ्रेब अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में PDM की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। इम्पोर्टेड हुक्मरान अवाम के एतमाद से महरूम है, लिहाजा मुल्क में फौरी आम इंतखाबात का इनेकाद नागुज़ीर है। जब तक मौजूदा विफाकी हुकूमत बरसर इक़्तिदार रहेगी, मुल्क और कौम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचता रहेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर और साबिक रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद आरिफ खान संधेला ने कहा है कि शहर की तारीख तफरीगा कंपनी बाग को उजाड़ने की साजिश करने वालों का रास्ता रोका जाएगा। कंपनी बाग में मॉडल बाजार की तमीर का इक़दाम इस तारीखी वर्सा को तबाह करने की कोशिश है, जिसकी तकमील चाहने वालों के इरादे नेक नहीं, ये अपने माली फायदे की खातिर आवाम से तफरीह का बुनियादी हक भी छीन लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि PTI चेयरमैन इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में दरख्त लगाने की खातिर कौम को अरबों रुपए खर्च किए और माहौलियाती आलूदगी के खात्मा के हवाले से बड़े बड़े दावे किए, मगर इन्हीं की सूबाई हुकूमत के हुक्म पर कंपनी बाग के कदीमी दरख्तों को तल्फ करने और औने पौने दामों फरोख्त किया गया, जिस पर शेखुपुरा के शहरी शदीद तशवीश का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी बाग में मॉडल बाजार की तामीर का मनसूबा काबिल कबूल नहीं। इस तफरीही बाग की असल हालत में बहाली यकीनी बनाने के लिए हम हर सतह पर जिद्दोजहद करेंगे और इस हवाले से अदलिया समेत तमाम फोरम्स पर आवाज़ उठाई जाएगी। तहरीक इंसाफ के सिटी नायब सदर चौधरी मकबूल हुसैन ने प्रेस क्लब शेखुपुरा के सदर राना मोहम्मद उस्मान और जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा खान से मुलाकात की और इन्हें प्रेस क्लब के इंतखाबात में शानदार जीत की मुबारकबाद पेश करते हुए इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है, जिस पर नौ मुंतखब सदर राना मोहम्मद उस्मान ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि प्रेस क्लब शेखुपुरा अपनी रिवायत के मुताबिक अवामी मसाइल उजागर करने का फरीज़ा अंजाम देता रहेगा और नौ मुंतखब ओहदेदारान अरकान ने प्रेस क्लब की फलाह बहबूद के साथ साथ सहाफ़ी बरादरी को दरपेश मसाइल का हल यकीनी बनाने में कोई कसर उठा न रखेंगे। उन्होंने इस अज़म का भी इजहार किया कि प्रेस क्लब को फ़ाल बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे, जिसके लिए मरबूत प्लान तरतीब दिया जो इंशाल्लाह निहायत सूदमंद साबित होगा। गोजरा में शदीद धुंध के बायस अड्डा 83 पुल के करीब खतरनाक हादसा, रोसा कोस्टर की ट्रक को टक्कर, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 के अहलकारों ने मौजूद मौका पर पहुंचकर जख्मियों को THK अस्पताल गोजरा मुंतकिल कर दिया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। सियालकोट से जहीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने जिला सियालकोट में शहरियों को सस्ता आटा फराहम करने के लिए फ्लोर मिल्स के लिए सरकारी गंदम के कोटा में योमिया 64 मैट्रिक टन इजाफा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने घंटा घर चौक और आरा चौक में कायम सेल पॉइंट का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने कहा कि जिला सियालकोट के लिए गंदम कोटा 421 से बढ़ाकर 485 मैट्रिक टन कर दिया गया है, जिससे रोजाना 648 रुपए के रेट पर 10 किलोग्राम आटा के 6250 इजाफी और कुल 33,959 थैले मार्केट में फराहम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चारों तहसीलों में 33 ट्रक पॉइंट भी कायम किए गए हैं। इनमें से 17 पॉइंट से तहसील सियालकोट, 7 पॉइंट से डस्का, 6 पॉइंट से पसरूर और 3 पॉइंट से संबड़ियाल में बनाए गए हैं, जबकि पहले से मुकर्रा 380 शॉप्स पर भी आटा हस्बे मामूल सप्लाई किया जाता रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।